नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडटी जानिबा तुला राशि व्यक्ति अक्टोबर नवेम्बर एवं डिसेम्बर एही 3 मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे तुला राशि व्यक्ति स्वास्थ्य शिक्षा लव लाइफ मैरेज लाइफ भाग्य कैरियर एवं व्यापार बिजनेस केमिति रहिबो जानिबा एही भिडटी 3 मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे तुला राशि व्यक्ति माने ए वीडियो को थरे शेष पर्यंत निश्चय देखंतु ताहाले आपण माने जानिबा को पाइबे जे अक्टोबर नवेम्बर एवं डिसेम्बर एही 3 मास पर्यंत आपणकर जीवन में केउं सब घटना घटिबाकू जाउअछि। दर्शक बंधु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानकु मोर छटिया अनुरोध रहिला जे जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसिछंती ताहाले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे स्थित बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहा फल आमर प्रत्येक भिडियो सर्वप्रथमे आपण माने पाई परिबे। आउ जदि भिडियो पसंद लगे ताहले भिडियो को गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे सहृदय रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानि नेबा तुला राशि व्यक्ति मानक पई 3 मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। आउ जानि रखंतु जे एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। प्रथमे जानिबा नवग्रहंकर स्थिति। आपणकर प्रथम भावरे शुक्रदेव विराजमान अछंती एवं आपणकर पंचम भावरे शनिदेव विराजमान अछंती एवं आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति आउ आपणकर नवम भावरे विराजमान अछंती मंगल एवं आपणकर द्वादश घरे विराजमान अछंती बुधदेव सूर्यदेव एवं केतु। तुला राशि व्यक्ति माने एबे ध्यान देखि सुनंतु संपूर्ण 3 मासर भविष्यवाणी विषय रे जानिबा। आपणकर नवम घरे मंगल विराजमान अछंती किंतु मंगल 20 अक्टोबर को आपणकर दशम घरे विराजमान करिवे। तुला राशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे जेबे मंगल आपणकर दशम घरे विराजमान करिवे आपणकर लाइफ पार्टनर रो कैरियर रे किछि ना किछि परिवर्तन निश्चय देखा देबो। किंतु गुटिए दुखर कथा हला जे आपणक भितरे टिके क्रोध देखा जिवो कारण मंगल दशम भावरे विराजमान रहिकी प्रथम भाव को दृष्टि देबे। सेतिपई तुला राशि व्यक्ति माने 20 अक्टोबर पर आपणकर क्रोध को टिके कंट्रोल रखिबा पई चेष्टा करंतु नहेले आपणकर जीवन रे बहुत किछि समस्या सृष्टि हेइ जिवो कारण जेबे मंगल आपणकर दशम घरे विराजमान करिवे आपणकर पेशेंस एवं धैर्य बहुत दुर्बल हो जिवो। एबे आसंतु जानिबा देवगुरु बृहस्पति विषय रे 3 मास पर्यंत आपणको देवगुरु बृहस्पति कि प्रकार फल देवे। आउ गुरु आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती एवं 3 मास पर्यंत देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करिवे नाही। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भावरे विराजमान रहिबा हेतु जेउ तुला राशि व्यक्ति माने ऋण करज किबा कोनोसी समस्या रे फसिकी रहिछंती से व्यक्ति माननकु देवगुरु बृहस्पति अनेक समस्या मुक्ति करने को जाउछंती कारण गुरु अष्टम भावरे विराजमान रहिकी आपणक पई विपरीत राजयोग बनइबे एवं आपणकु विपरीत परिस्थिति मध्य रक्षा करिवे एवं जेउ व्यक्ति माने शत्रु मानकर षडयंत्र रे मध्य फसिथिले से व्यक्ति माननकु मध्य देवगुरु बृहस्पति रक्षा करिवे। किंतु तुला राशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे देवगुरु बृहस्पति अष्टम भावरे विराजमान रहिबा हेतु आपणकु डाइजेशन स्टमक एवं लिवर समस्या देखा देबार बहुत संभावना रही अछि। सेतिपई तुला राशि व्यक्ति माने खाइबा पीबारे विशेष ध्यान रखंतु आउ खास करी आपण माने मसला सामग्री खाद्यरु विशेष दूरेई की रुहंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। अक्टोबर नवेम्बर एवं डिसेम्बर एही 3 मास पर्यंत आपणकर हेल्थ किपरि रहिबा। आपणकर प्रथम भावर स्वामी होचंती शुक्रदेव एवं शुक्रदेव प्रथम भावर ही विराजमान अछंती किंतु शुक्रदेव 13 अक्टोबर को आपणकर द्वितीय भावर विराजमान करिवे एवं 7 नवेम्बर पर्यंत शुक्रदेव द्वितीय भावर ही विराजमान रहिबे। तुला राशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे 13 अक्टोबर ठारू 7 नवेम्बर पर्यंत आपणकर हेल्थ बहुत भल रहिबा किंतु गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे 7 नवेम्बर ठारू 10 डिसेम्बर पर्यंत आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके कमजोर रहिबा। सेतिपई तुला राशि व्यक्ति माने 7 नवेम्बर ठारू 10 डिसेम्बर पर्यंत आपणकर खाइबा पीबारे विशेष ध्यान रखंतु आउ खास करी आपण माने बाहरर खाद्य जमा मध्य खांतु नाही। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई 3 मास पर्यंत केमिति कटिबा। विद्यार्थी मानकर कथा कहिबाकू गले पंचम भावरे शनिदेव विराजमान रहिबा हेतु विद्यार्थी मानकर जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन आसीबाकू जाउ अछि कारण शनिदेव 14 नवेम्बर को बकरीरु मार्गी हिजिबे एवं 14 नवेम्बर पर शनिदेव ठीक रूप से गोचर करिवे एवं 14 नवेम्बर पर विद्यार्थी मानकर जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन मध्य आसीबो एवं जे विद्यार्थी मानकु पाठ पढ़िबाकू मन लागु नथिला से विद्यार्थी माने मध्य मन ध्यानर सहित पाठ पढ़िबाकू लागिवे एवं जे विद्यार्थी मानकर डीप नॉलेज थिला से मानकर नॉलेज मध्य बहुत बढ़ी जिवो। आउ जदि 14 नवेम्बर पर आपणकर एग्जाम रही थाए ताहले आपणकर एग्जाम रे बहुत भल रिजल्ट मध्य आसीबो। आउ जदि आपणकर पाठ पढ़ारे कोनोसी भी समस्या चालू अछि ताहले आपणक पई 14 नवेम्बर पर से सब समस्या मध्य दूर होबाकू जाउ अछि कारण 14 नवेम्बर पर विद्यार्थी माननकु शनिदेव अत्यंत शुभ फल प्रदान करिवे काहेकि ना 14 नवेम्बर पर शनिदेव बकरीरु मार्गी हेबाकू जाउछंती किंतु विद्यार्थी माने गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे 14 नवेम्बर पूर्वरु आपणकर पाठ पढ़ारे विशेष ध्यान रखंतु कारण 14 नवेम्बर पूर्वरु आपण माने जहा मध्य पढ़िबे आपणकर मने रहिबो नाही एवं 14 नवेम्बर पूर्वरु शनिदेव आपणकर पाठ पढ़ारे किछि ना किछि समस्या निश्चय सृष्टि करिवे। विशेष करी विद्यार्थी माने एही कथा को ध्यान रे रखंतु एवं 14 नवेम्बर पूर्वरु आपणकर पाठ पढ़ारे विशेष ध्यान दियंतु।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ରହିବ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ଏହି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସପ୍ତମ ଭାବର ଲର୍ଡ ବନୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ରାଗି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଦିନେ ଦିନେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବିଜନେସ୍ କେମିତି ରହିବ ଏହି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 14 ନଭେମ୍ବର ପରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ 14 ନଭେମ୍ବର ପରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ 14 ନଭେମ୍ବର ପରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 14 ନଭେମ୍ବର ପରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ, କାରଣ 14 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଶନିଦେବ ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରର ଲର୍ଡ ବନୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ 17 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଏବଂ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଦେବ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମଧୁର ବାଣୀ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଏଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଏବଂ ଇଗୋ ରହିବ। 16 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 16 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଥାକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ କେମିତି ରହିବ ଏହି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଡେଲି ଇନକମ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେପାର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଦ୍ରାମ୍ ଦ୍ରିମ୍ ଦ୍ରମ୍ ସ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିଲା ତୁଳା ରାଶିର ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ଏହି 3 ମାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ କାଢ଼ି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।